you started the engineer snowball. Why would you do that? What's that? उस वजह से वो अंदर पड़ा हुआ इस वक्त वो जेल में, because you started the whole कि उन्होंने क्रिश्चियंस को vulnerable किया है. Yeah. Are you kidding me with this? This is the first time I'm talking to you. No, the second time you're talking to me. After that? नहीं, after that instance. Now, the first time you talked to me through camera, which I was thinking, आपके पास मेरा फोन नंबर है, कॉल भी. I mean, why do you have to go on camera to say कि सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ? नहीं, वो मुझसे किसी ने मान ने कहा ना उस वक्त लाइव. Okay. And I said नहीं, कैसे? If you did that, yeah, you really did something which was not needed. एक okay, tactical error. 2. okay. Number 4. Why? I want to know why. That Yeah, I'll start speaking once you're done. yeah. No, I'll ask you further questions. पहले Okay. the basis, why would you do that? All right. इतनी कोई जरूरी बात नहीं थी जो आपने बंदा मार दिया. हमारा फौजी डाउन हुआ, आपको पता है? No, not mine. He is a secular mole. I don't respect him. What? Yep. Seriously. You think he's not a Muslim soldier? I know for a fact he is working for seculars. Oh God. अच्छा चले, एक तो ये रीजन है आपका. That's why you shot him down. No. That's straw manning again. फिर बताए ना, पूछ रहा हूँ. What do you think कि मेरा जो principal disagreement उस वीडियो में और subsequent videos में मेरा सबसे बड़ा issue क्या है? Are you aware of that? किन वीडियोस में? ये जो इंजीनियर का जो लास्ट जो वो जो उसने तौहीन आमेज वीडियोस के उन वीडियोस की बात करें या हम उसके बाद जो अच्छा उसमें आपका डिसएग्रीमेंट क्या है? आई डू नॉट नो, टेल मी. मेरा डिसएग्रीमेंट ये है, जिसमें मैंने रिपीटेडली कंटेंट बनाया है, कि वो ये कह रहा है कि जो अहले किताब औरत, इन दिस केस ईसाई औरत, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वो लफ्ज़ कहती है जो मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पे, उससे या मानती हो? हाँ, या मानती हो, दोनों चीज़ें कही, कहती और मानती, कि उससे निकाह जायज़ है. नाउ इट्स वेरी क्लियर इन इस्लाम कि गुस्ताख अगर मुसलमान भी हो तो उससे भी निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि उसका ईमान ख़त्म हो जाता है. तो जिस चीज़ की वजह से उसका ईमान ख़त्म होता है वो बिल्कुल पहला ही और है. You knew it was just an issue of semantics only. No, it's not. It was. No. How do you know that? Oh, well, because there are only 2 kinds of prophets. We all believe in those 2 kinds of prophets. Mhm. Prophets sent by Allah Azza wa Jalla, Yeah. and prophets who claim their own selves कि वो prophets हों, जैसे मुसलमा हो या Okay. you know या मिर्जा हो अपना, हाँ ये जो कादियानी यहाँ गुजरा है बरबा वाला, Yeah. या जो खुद ही बन जाते हैं नबी. ठीक है. तीसरा तो किसी में कोई नबी नहीं है ना. So अभी खैर एक ही होता है. हाँ, मेरा exactly सेमेंटिक्स, है. मैंने सेमेंटिक्स बोला है सर, मैंने सेमेंटिक्स, मैं इसलिए मैं झूठा सच्चा लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा हूँ. मैं आपको ये बता रहा हूँ, सेमेंटिक्स के ऊपर बात है. उसने भी सेमेंटिक्स में ही बात की. No, he didn't. या he did. The guy. आप ये बताएं, दुनिया में कोई यहूदी है जो ईसा को सच्चा नबी मानता हो? As race, sure. दुनिया में कोई यहूदी अपने आप को यहूदी भी कहे और कहे मैं सच्चा नबी मानता हूँ ईसा को? As race, yeah, लेकिन Race religiously क्या नहीं. सही. रेस क्या मतलब? मतलब यहूदी नस्ल है ना. ओहो, Religiously नहीं, ठीक. या यहूदी वो यहूदी नहीं रहेगा जिस दिन वो हजरत ईसा को सच्चा नबी मानेगा. उसके लिए लफ्ज है, उस लफ्ज को हमें वो पता है. आज नहीं है, लेकिन ऐसे लोग गुजरे हैं, ये बात दुरुस्त. नहीं, अभी भी हैं, क्रिस्टडेल्फियंस बोलते हैं उनको. नहीं, जो उस जमाने के जो रियल, और अभी भी जो जिंदा वो कहता है वो उसको क्रिस्टडेल्फियन बोलेंगे. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि ईसा अलैहि इस्लाम के जो ओरिजिनल मानने वाले थे, वो तो 100% मुसलमान थे ना. लेकिन वो उस वक्त यहूदियों का एक सब फिरका माना जाता था. और वैसे वो मानते, हमें तो पता है मुसलमान थे ना. Yeah, sure. हज़रत ईसा के नहीं, हवारी नहीं, मुसलमान थे ना. नहीं, हज़रत ईसा के हवारी मुसलमान नहीं थे. उनकी मैं बात नहीं कर रहा. ईसा अलैहि इस्लाम के दुनिया के जाने के बाद अच्छा चलें, वो कहीं पहला फिरका पैदा, हाँ, वो यहूदियों का एक आएगा. नहीं. कोई ऐसा क्रिश्चियन है जो ये दुनिया में मानता हो, क्रिश्चियन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट एंड ट्रू प्रॉफिट? ट्रू प्रॉफिट बहुत से मानते हैं. Really? Yeah. You actually think that they're still Christians? I know that. Yeah. You call them Christians. They think he's the true prophet. They call themselves Christians almost. Whatever they call them, you call them Christians? No, they're Muslims. No. What? अच्छा, कोई एक फिरका है जो मानता है, Hmm. तो बाकी का सारा फिरका नहीं मानता ना. Mhm. बाकी का What's the क्रिश्चियन point? फिरका नहीं मानता ना. You see, आपकी बात में बहुत ज्यादा क्वालिटी ऐड हो जाती है अगर आप मेरी वीडियोस देख लेते. मैंने बड़ा आसान, मैंने सेमेंटिक्स का आर्गुमेंट रखा हुआ है. मैं सेमेंटिक्स ना, मैं देखिए, एक मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हुए ना इतनी एहतियात करना आपका चाह रहा हूं कि मैं इस बारे में बात ही ना करूं कि इंजीनियर ने क्या बोला. मैं बहुत आसान, क्या है कि मेरा आर्गुमेंट ये है कि यहूदी हो ही नहीं सकता अगर वो ईसा को सच्चा नबी मान ले. लेकिन ऐसी गुस्ताख औरत से शादी हो सकती है, नहीं हो सकती. सर बात मैं कहीं जा That's रहा my हूं, disagreement. जिस चीज को आप जिस फ्लेवर में डाल रहे हैं ना, दुनिया में कोई भी क्रिश्चियन जब तक वो जानते बूझते, कोई जैसे वो हॉलैंड का है या फिर नॉर्वे में बर्न कुरान वाला, ये वो वाले लोग हैं जो
اس چیز کو جان کی ہوا دے کے اپنے اس ایول اور شیطان کو پوجا میں لگ گئے تھے. وہ کرسچن بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایکٹیوسٹ آف دیئر اون سیلف ہیں, جو کہ ہالینڈ والا جی, وہ جو منسٹر ان کا جو بھی ہے, اوکے, یا ناروے میں جو کارٹون بنا کے یا چارلی ایبڈو ٹائپ لوگ, ٹھیک ہے. ریگولر کرسچن cannot be a Christian if he thinks our Prophet ﷺ is the last and true prophet. What would you call those Christians who believe our prophet to be the true prophet? We call them Unitarians. There's a word for But if they call themselves Christians, then yeah, whatever they want to call themselves. but it's not up to me to tell them who they are. I don't know. Unitarian میرا لفظ تو نہیں ہے sir. You think I invented the word? They came up with it. Okay, well, do you, You know who they are? who's The Trinity Christians. They came up with this word. okay? So The Christians who believe in the Trinity, yeah, they came up with the word Unitarians and Okay. Christadelphians. I didn't come up with it. that's fair enough. But Keith Ward, उसको आप Christian कहें? Oh, exception को छोड़ दें आप. Exception नहीं. He's one of the Christian theologians as we speak. 1 of 3 billion. I'm talking about मैं आपसे the classification of the Christians. He's one of those Christian theologians who believe کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم prophet ہیں. The reason we don't call them Muslims is اس لیے کہ وہ قرآن کو مجموعی طور پہ ٹھیک کتاب نہیں بے سمجھتے. شک نہ مانے. کہتے ہیں کہ it's partly different, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں اس کو کیوں کہوں. But again, what is the argument? آپ کا ایک سوال تھا کیونکہ آپ نے ایسا دیکھا ہے. So we know that the majority of the Christians. Yeah, sure. We know the majority of the Jews. We know we are Muslims. So we know کہ مسلمان ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ کو سچا پیغمبر ماننا ضروری, ورنہ مسلمان نہیں ہے. Sure. سچا موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے, ورنہ میں مسلمان نہیں ہوں. Okay. Yeah, we know that, right? So بالکل اسی طریقے سے کرسچنز کے اندر بھی بڑی بیسک سی ڈیفینیشن ہے سر. کرسچن اگر یہ مانے گا کہ ہمارے آقا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور آخری رسول ہیں, تو وہ کرسچن نہیں ہے سر. آرگومنٹ کیا ہے آپ کا؟ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جس بیس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بندی یا بندہ کسی بھی نبی کو, میں جان کے میں یہودیوں کو ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو کی دل آزاری نہ ہو, کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں. ایک یہودی حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانے گا تو یہودی نہیں ہوگا, اور جھوٹا نبی مانتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو, تبھی وہ یہودی ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, ورنہ وہ یہودی نہ رہتے. آرگومنٹ کیا ہے؟ یہ تو انالیسس ہیں سارے. جی, اس کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ اگر نبی علیہ السلام کو ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے بھی ہیں سر اور وہ سمجھتے کہتے ہیں یا نہ کہیں, دونوں باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننا یا عیسیٰ ابن مریم کو سچا نبی ماننا انالیسس صرف مسلمان کی شرط ہے. انالیسس ہو گئے. ناؤ کنکلوژن کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ بولتی ہے اور سمجھتی ہے, اس سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں. I'm interested in that part. You want me to say those things which Camera. I'm not gonna say because I know the sensitivity of my own faith has lines on which the faith is constituted. ٹھیک ہے, It's so sensitive کہ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ایسی عورت سے شادی نہیں ہو سکتی. End of story. نہیں, میں Job done. Finished. عیسائیوں کو یا یہودی عورت سے شادی ہو سکتی ہے. کس کی؟ مسلمانوں کی یہودی عورت سے شادی ہو سکتی ہے. یا شور ہو سکتی ہے. Really? جو عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے, کیا مانتے ہیں؟ ہر یہودی مانتا ہے. جی, ہر یہودی نہ ہوتا. اگر یہ بات ہے, وہ یہودی نہ ہوتا اگر عیسیٰ کو اگر یہ بات ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی یہودی عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخ ہے. نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی اگر حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانتے تو وہ یہودی نہ ہوتے.